हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु असित आपन स्वागत करुँच एकार ब्लॉग्स को। आज हूँ होली। प्रथमतः आपन को हापी होली। आज टाइम पाखापाखि हो गला 9:30। गाँव में छोट छुआ मैंने होली सी आरंभ कर सारे। आम अच्छु जहाँ खाली बड़ पिला होली आरंभ होनी आमर गाँव में कमी कौन होली खेल हो भिडियो माध्यम देखी भिडियो लास्ट टाइम देखते एंजय करूँ। आम सब ठिया गोटे पिला से आड़े बुलूँ गाँ मुंडियाड़े। मो पुओ देखो कहू रंग मारिक करदे मत आज होली चलिए रंग हम ना ते लगे दवा कहीं छट होली तो फटा आनी बोधे कि सागे मारुची होली पूरा जाइए तहड़ा आम पिला आसिले देखते धीरे भाई किसी ना तो क्या मैंने सब पड़ती चलो गोटे पशिया चलो अरे अरे तुम तो पश अरे पदियर घर तो पसिन चलो चलो मुंडे मुंडे आरंभ करिया को मुंडे आरंभ करिया हां बेले बुद्धिया कोडा आगमा का केते तसे मुला इन तुम लगा जा हां लगे चला का देखिया जोगिला एते सकाळ दीटर का देखिया आसी पड़ी कोनी दीटर आज चारटा का देबा चलो कोड़ जा चलो चलो गोटे गाम मुंडे पसिया चलो बाबू चलो 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 रे छुट्टी का गाय रे तोरा जी आमे चलो जय घर को देखियो दे टोका हम सब इधर ए रे एनो जय एनो जय आसीबो ना हम दिबु नाही तमे कला छुआ दियो नाही तमे चाडा होनी हम जा हम बात छुआ दे तू पदक आसे पदक तमे जा नाही पदक नला हम चल भीतर को आधा घंटा पर तमे जा अध घंटे अधिक डाली माने पदक बार अरे तो भाई जाके मुहटा तो मैं खड़ के तो एड़ मारते मारे अरे कलर मारने मुंड पर मार कलर में अबरा जा कलर में हां मारो हैप्पी होली ए बना कब दे हां अरे नको जे बाड़ो रे दंड बाबू हैप्पी होली काले फोन करो ले आगो मुंडे मारो आखिरे मारते जे 90 लागे 90 कौन चीज को देख मारती है सासा यार हां बाबू मिया भाई बाबा बाबू की जय हो आगे की लगाउछी म अरे प्रिय की रे हैप्पी होली जाऊ भिडियो गाड़ी सहित
आम चलू आम डार्लिंग घर को এটা মধ্যে যেই এটা আই পূজা করছি এ সান মুড়ি এপড়ে শোনা সান মুড়ি এপড়ে এপড়ে কবাটা দেই সারে না বলিও হলড়ি না বাড়ি না ভাঙি দেই দাও কবাড় খোল ଆମେ ଜୀବନ ଏଠି ବସିଲୁ ଆମେ ବସିଲୁ ଏଠି ବସିଲୁ ଆମେ ତ ବସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ତୁ ନବାଇଲେ ଆମେ ତ ଯିବୁନି ଏଠି ଆଉ ଖୋଲୁ ନା ଖୋଲ ଆମେ ତ ଦେଇନୁ ନା ମୁଁ ଦେଇନି ମୁଁ ଦେଇକି ଯିବି କହୁନ ତେ ପାଣି ନା ଦେଖୁ କେତେ ପାଣି ରଖିଛୁ ମୁଁ ଆଣି ଦେଇ ପାଣି ପୋଖରୀରୁ ଆଚ୍ଛା ପଦାକୁ ବାହାରେ ମୁଁ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି କାଢିକି ଦେବି ଆମେ ସବୁଆଡେ ମାରିକି ନାଇଲୁଣି ବା ଭଲ ତ ଜନ୍ମଦିନ ବଢିଆ ତ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଦି ଜଣ ପଦ ବାର ତାହେଲେ ତିନିଟା ବେଳକୁ କଣ ମଜା ଲାଗେ କହିଲା ଭଲ ମଜା ଆମେ ଗାଧେଇ ସାରିବୁଣି ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଖାଲି ଗାଲେ ମାରିଦେବୁ ପଡ ନାହିଁ এটা ଗୋଟେ ପଶିଛି ଏଇ ରେ ମୋ ପୁଅ ଆଇଲା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ମାରନି ଯେମେ ତମେ କଷ୍ଟମର ଆଇଲେ अरे सुला दुआरे के खुचु दे हां 10 12 दे कहउसंती सलार अच्छा ए इन्सुलेटर के नहीं ए बारियाडे मो लोक देखासन जे କିଛି ନାହିଁ ଆଖୁଆରି ରେ ବି ରାଖୁଆରି ଅଛି खुआरी भी आई ମୁହଁଟା ଗୁଡଉଛ କି ଏଇ ଟାଇମ ରେ ହେଲା କେତେ ପିଲା ଦେଖି ଆସିନି ରେ ତିନି ତିନିଶହ ତନ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ମାରି ପାରୁନି ହାପି ଗଲେ ମୁଁ ତ ବାରି ଦେଖା ଛୁଆଙ୍କର ମଜା ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ନିହାତି ନିହାତି ଧୀରେ ପାଟିରେ ପିଲା ପୁରା ବିଲରେ ଯିବା ବହୁତ ଲୋକ ବିଲରେ କଣ ମିଳିବ ଆମେ ଲୋକ ଜବର ଯାଇକି ବିଲରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଗାଁ ମାନେ ଭାଉଜ ମାନେ ଥିବେ ନା ବିଲ କି ଥିବ ନା କଣ ତୁ ଆସେ ତୁ ପଦକୁଆ ମାରବେ ନାଇଁ ଗାଲର ଦେବି ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଗାଲର ଦିଅନ୍ତି ହଉ देखा पड़े चलो अरे पड़ी दीदी जी मक्का नाव का आसिलनी तांगर एठे बाट पुनी एठे बाट भला बुरा ना होली चिंटू रह ना रह देलो अबर देलो जमा ते मछ कर मु जाना मु साजन कर रह
ପଇସାଟା ତା କଥାରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ। itu jenggot lagi jenggot lagi. Halo di. ଛୁଆଟା ଦେଲେଇ କରି ଆଉ पूरा तो ट्यूनिंग दे ସବୁ ତ ରଖିବି ଅଜେଲ ଆଉ बाहर के कलर दे दे रखी जु ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ହୋଲି ଖେଳ ସରିଲା ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଗାମୁଛା ସାବୁନ ସବୁ ଧରିକି ଆସିବେ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ପୋଖରୀ ଗାଧେଇବୁ ଏପଟେ ହୋଲି ଖେଳ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ି କହ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମର ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଖୋଲିଦେଲେ ସବୁ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବା ଗାଧେଇ ଯିବା ଯିବା 5 ମିନିଟ୍ ଯାଉ ଯିବା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗାଧେଇ ଯିବା ଜଗନ ହୋଲି ଖେଳ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ବର୍ଷ ଦେଖୁନ ମୁହଁ ପାଇଁ ମାରିକିନା ଜାତ ଦେଖୁନ ଟାଟ ଦେଖୁନ ନାଲି କରିଦେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ ଏପାଳି ହୋଲି ଖେଳ ଆମେ ଜାଣି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 10ଟା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଲାଣି 1 ପାଖାପାଖି ତ ଏବେ ଆମେ ଗାଧେଇ ଯିବୁ ବହୁତ ଖେଳ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଏବେ ଡାକିଲେନି ପଳେଇଲ ନା ରେ ଡାକିଲେନି ପଳେଇଲ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ମାରୁଛ ଆମକୁ ଯାହା ନାମ ନବ ଏପଟେ ଦଳେ ପିଲା ସେପଟେ ଦଳେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଧାଗାଧି କରିବୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।